नीचे उठ पे खाना ओफो क्या दर्द है आराम से ओ बाबा आराम से माँ आराम से माँ তো ভালো হবে নাকি? आराम से तो तू लागे मुख बता এরকম করে আরাম से কি হবে এরকম না দেয় ভালো क्या दर्द কমাই নেবে থা ওষুধ খাই माँ तो उदी देखियो दीदी आराम जोड़ दी गिर यहाँ से दिखी होना बिशी कुटी पिटी पिटी হয়তো ছাড় যায় ভালো তাহলে छरिया में नहीं दिखी हमने भाई उन्हें एक ना तेरा बेका दे मैं तो टानी नहीं जाए खूब जो सुनने के लिए बोल रहा पाती तुम लागे খাই দিন না আর কি আমি ছাড়ো না अरे देखिए इसके हमको ले है के है पका दे आस्ते आस्ते कर दे মানে আচো একটা तो खूब ভালো লাগি নাকি তুমি তো তোরা খেলবা পাঠাই দেখ ভাই মানে শরীর তো ঠিক থাকবে রে কিন্তু কোনো কাজ করে না কেন কাম করে নি কুয়া পারিস কোন কাম করবে ও আস্তে আস্তে করে দে সকালে বেড়ালে কি হয় দুপুরি কইবে হ্যাঁ খেতে এই বলে কেমন হবে তো কি সকালে ওটা উঠে কি করি মুই মানে দৌড়ে ধাবাস নি আস্তে দম মান থাকবো হবে পকেট মারলা মার দিখিস তো মারা হতো এই কথা ধরা পড়েনি মারি যাবি বললো একটা লোক দেখলে 100 জনে কি আর 500 জনে ইনকে भी आना था आस्ते दीजिए দিগিলি নাই রে